सावधान ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 17 अगस्ट रविवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण माने क्यों जिल्ला देखुचंती जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वोदय पहुंचरिबो। आजिर प्रथम खबर ओडिशा यात्री आप उपभोक्तांक मध्यरु 57% रु अधिक केवल महिला अछंती। एहा ओडिशार सार्वजनीन परिवहन इकोसिस्टम प्रति बढ़ुथिबार आस्था एक दृढ़ संकेत। तथ्यरु जना पड़छि जे अक्टोबर 2024 रु जुलाई 2025 मध्य ओडिशा यात्री प्लाटफर्म रे मोट उपभोक्तांक मध्यरु 57.44% महिला थिले। प्लाटफर्म व्यवहार करथिबा 2.57 लाख यात्रींक मध्यरु 1.48 लाख रु अधिक महिला उपभोक्ता थिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा जनवरी 2025 आरंभ होइतिबा ओडिशा यात्री आप अक्टोबर 2024 यार पायलट कार्य आरंभ करथिला। परवर्ती खबर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित चलित वर्ष मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षाफल प्रकाश पाइछि। बोर्ड कार्यालय रे परीक्षाफल प्रकाश पाइछि। परीक्षाफल प्रकाश नै बोर्ड कर्तृपक्ष सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछन्ति। सप्लीमेंटरी पास हार 56.23% रही। चलित वर्ष सप्लीमेंटरी परीक्षा 3457 परीक्षार्थी परीक्षा देथिबा बेले मोट 1944 छात्रछात्री पास करिसंति। परवर्ती खबर नवीन निवास पुणी चलचंचल। बीजेडी वरिष्ठ नेता ठूल होबार लागिसंति। संगठन स्थिति बाबद वरिष्ठ नेता बीजेडी सुप्रीम आलोचना करथिबा सूचना मिलछि। मुंबई सुस्थ होई ओडिशा फेरिया पर नवीन निवास डाकिसंति प्रथम बैठक। खबर अनुसार जून 20 तारिख में ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री चिकित्सा लगी मुंबई जाइथिले। हेठारे धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन होइतिला। डाक्टर रमाकांत पंडांक तत्वावधान में जून 22 तारिख नवीन पट्टनायक ऑपरेशन होइतिले। ऑपरेशन सफल होया पर 2 दिन ऑब्जर्वेशन रे रखा जाइतिला। परे से सुस्थ होया पर जुलाई 7 तारिख में मेडिकल डिस्चार्ज होइतिले। परवर्ती खबर नंदबोच पई चलचंचल श्रीमंदिर। शुक्रवार दिन प्रभु श्रीकृष्ण धारावतरण करिया परे आज श्रीमंदिर रे पालन होउछि नंदोत्सव नीति। संध्या आलती सरिया परे महाजन सेवायत माने रामकृष्ण और दक्षिण घरु मदन मोहन को जगमोहन जोड़ी रे बीजेपी कराइबे। सेहीपरि माइलम और अन्यान्य नीति सरिया परे प्रभु श्री जगन्नाथ और देवी सुभद्रा निकट षठी और मार्कंडी पूजा हेबो। परवर्ती खबर दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल में लघुचाप सक्रिय रही। यह प्रभाव में 20 तारिख जाए घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना रही। दक्षिण और उत्तर ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा आकलन कराଯାଉଛି। कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा गजपति कलाहांडी गंजाम और कंधमाल प्रबल वर्षा होइपारे। केतेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा पर पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहीपे। शनिवार दिन प्रबल वर्षा नहीं 20 जिला को येलो वार्निंग जारी होइतिला। रविवार सोमवार एभली पाग संभावना अछि। मंगलवार ठारू प्रसार प्रकोप कमिबो एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य में बढ़िबो विज्ञापित अंचल परिषद एनएससी संख्या आ 12टी नूतन एनएससी पई ड्राफ्ट नोटिस जारी होइछि। शनिवार नगर उन्नयन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 7टी जिलार 12टी अंचल को एनएससी करबाकू सरकार निष्पत्ति नेछन्ति। ए 12टी नुआ एनएससी होछि अनुगुल जिलार पालहड़ा सुवर्णपुर वीरमहाराजपुर बालेश्वर सिमुलिया और बस्ता मयूरभंजर बेतनटी बांगिरीपोषी और चित्रड़ा रायगड़ार विषम कटक संबलपुर बामरा और रेंगाली भद्रकर तिहिड़ी और धुसुरी एही सबु सहर नसंख्य भौगोलिक स्थिति एवं भित्तिभूमि को दृष्टि रखी राज्य सरकार ए सबु अंचल को एनएससी करने निष्पत्ति नेइछन्ति। परवर्ती खबर ओडिशा खनि निगम पक्षरु 79तम स्वाधीनता दिवस पालन होई जायछि। ए उत्सव रे ओएमसी परिचालन निर्देशक सुधांशु मोहन सामल भुवनेश्वर स्थित मुख्य कार्यालय रे परिसर में जातीय पताका उत्तोलन करिसेंति। ए कार्यक्रम रे निर्देशक सब्यसाची महांती निर्देशक आलोक कुमार पाल निर्देशक बन बिहारी पाणी समेत कंपानी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख उपस्थित रही। एथिसह ओएमसी समस्त आंचलिक खनि कार्यालय तथा दौतारी बड़बिल गंधमार्दन रायगड़ा कोईडा जाजपुर रोड तथा निगमर समस्त खनि अंचल परिसर में जातीय पताका उत्तोलन करा जायतिला। परवर्ती खबर आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन में महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा करिसेंति। विभाग पक्षरु अपपुष्टि रोकिबा पई कार्यकारी होइतिबा टोकहोम राशन योजना रे दिया जाउतिबा खाद्य विशेषकर छतुआ उत्पादन और बंटन व्यवस्था को और दक्ष करबा पई उपयुक्त तदारक और मूल्यांकन व्यवस्था कार्यकारी करबा को मुख्यमंत्री बैठक में परामर्श देइथिले। सूचना जोग्य जे राज्य विभिन्न योजनार मोट 43,92,700 जन हिताधिकारी को विभिन्न पुष्टि योजना अधीन रे टेकहोम रेशन रो छतुआ और अन्य खाद्य दिया जाउछि। राज्य में 546 स्वयं सहायक गोष्ठी जरिया छतुआ उत्पादन कर सेगुड़ी को बंटन कर जाउछि। अपपुष्टि रोकिबा पई परिपूरक पुष्टि योजना किशोरी बालिका पुष्टि योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि आदि योजना कार्यकारी करा जाउछि। परवर्ती खबर स्पेशल ओटीडी परीक्षा को द्वंद्व दूर कले बोर्ड सभापति श्रीकांत राय। अगस्ट 31 तारिख को स्पेशल ओटीडी परीक्षा हेबो कि नै स्पष्ट होई नै। जदि 31 तारिख रे परीक्षा न हेबो तेबे अति शीघ्र नुआ तारिख घोषणा करा जाय बोली बोर्ड सभापति सूचना दैछन्ति। एबे 31 तारिख रे परीक्षा कराइबाकू नै द्वंद्व रहिछि। वर्तमान ओटीडी परीक्षा को सठिक भाव परिचालन पई कमिटी तर्जमा तळाइछन्ति। प्रश्नपत्र प्रस्तुत करिबा ओटीडी प्रश्नपत्र को छापिबा पुनी परीक्षा केंद्र प्रश्नपत्र
ପଠାଇବାକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏହାକୁ କିପରି ଠିକ୍ ରୂପରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। କମିଟି ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହାପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଶନିବାର ସକାଳେ ବୌଦ୍ଧ ସହରସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ମର୍ଜାକୁଦା ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କୁଲାରିକୁଦା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ, ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠାରୁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଧଳପୁର ଓ କୁସୁମ ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଷ୍ଟାର ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସମୟ ସାରଣୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟରରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ସେବା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଲାଗି ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀ ମହଲରେ ଖୁସି ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଘୋଷିତ ନୂତନ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:35 ମିନିଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ, ଯାହାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପରାହ୍ନ 5:45ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାତ୍ରି 8:40 ମିନିଟ୍ରେ ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ 10:50 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। 23 ଅଗଷ୍ଟରୁ 25 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଏହି ସମୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ ଆକାଂକ୍ଷା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍ ଉପାଧ୍ୟାପକ ଦୀପାଲି ଦତ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏମ୍ୟୁ ସଂହିତା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍ ଭିତ୍ତିରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବତୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରବସ୍ A321 ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନର ପଛ ଅଂଶ ରନୱେ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିମାନ ଭାଷାରେ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅଫର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇଟେକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସୁବିଧା ଦେବେ ନୀତିଶ ସରକାର। ଚାଷୀ ଏବଂ ଫାର୍ମ ଗୋଦାମରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଜଗତରେ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯିବ। ନୀତିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୃଷି ବିଭାଗର ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ପାଇବେ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପକରଣ ସହିତ ଚାଷୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ଦଳ ଭାଜପାର ରବିବାର 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ଏହି ବୈଠକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ଏନ୍ଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ହେବ। ସମସ୍ତ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭାଜପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଧାର ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏମ୍ସ ପ୍ଲସରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଗତକାଲି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ୍ ଏମ୍କେସିଜି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଟିକିନିକି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍କେସିଜିକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସରେ ପରିଣତ ଲାଗି ଗତକାଲି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଏମ୍କେସିଜି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇ ସେଥିରେ
समस्त आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था कराଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବା 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏନ୍ଜିଓ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। मोदी कहते आरएसएस 100 वर्ष इतिहास उत्सर्ग और सेवार परिपूर्ण, किंतु प्रधानमंत्री यह बयान को नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीव्र विरोध प्रकाश करछन्ती। विक्षोभ दल माने एक राजनैतिक चाल बोली अभियोग करछन्ती। विरोधी कहते प्रधानमंत्री को मंतव्य आरएसएस रो एजेंडा को प्रोत्साहन देबार एक प्रयास होइछि। परवर्ती खबर, जगदीप धनखड़ इस्तीफा पर उपराष्ट्रपति पद को नहीं राजनैतिक चर्चा जोरसोर होइछि। शासक मेंट एनडीए खूब शीघ्र प्रार्थी नाम घोषणा करने अनुमान कराଯାଉଛି। एथिपे अगस्त 17 अर्थात आसंताकाली बीजेपी संसदीय बोर्ड एक बैठक अनुष्ठित होगा। प्रधानमंत्री मोदी एवं जेपी नड्डा एनडीए प्रार्थी चयन करेंगे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पदर इस्तीफा देवा पर भारत परवर्ती उपराष्ट्रपति किए हेबो ताकु ने आलोचना हेबो। एही बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर पाया पे आम चैनल से जोड़ी रहंतु। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करनांती वीडियो को लाइक करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणांतु आपण माने केउ जिल्ला देखुचंती, जहा द्वारा एही बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचरिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, सावधान ओडिशा।